Tayong bobo dito eh. Ikaw lang. Nakakatawa. Girl na girl. Mga game show naman. Game ka na ba? Game ka na ba? Wawawi. Who wants to be the weakest link? Millionaire. Game ka na ba? Smarter than a fifth grader. Pip pip. Poker. Poker. World for our challenge. Category ang mga elementary school. Wala. Oh, mga pwede. Oo, madam. Pwede, mga. 10! Paano? Mga elementary school. 10! Elementary. Oh, meron. Basta elementary ba? Oh, meron. Als. Lourdes. 9, 8, Antipolo Immaculate Ayun, Conception. Ike. 10. Saint Isidro. Saint Isidro. Meron ba? English. Lasal daw. At Neo. Meron bang ano nun? Wala nga. Meron elementary. Ano naman? Ikaw na. 10, 9. 10. Fatima. Charity. 10. La Consolacion, meron. 10. Hindi ako nakakapagsip pag ako nagbibilang. 10, 9. 8, 7, 6. Saint Ral. Oh, hindi. Oy, ang sabi na yan eh. 3. Central. Oo, Central nga, Jessie. San Isidro. Sino nagsabi Ako nang sabi Jessie? Jesus. One. Inom. Ang dami na eh. Central. Oo, ang dami. Mga probinsya nyo, sabihin nyo lang, no? Alamin na sabihin ko eh. Hindi ko narinig yung kay Romel eh. Dumaguete Elementary School. Lang ko. Ang dami. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yung BJ? Thomas Marato, di ba? Turas Marato. Saint Ryan. Saint Ral. Santo Tomas. Albert. Kahit mag-invento kayo, no? Laguna, elementary school. Cebu Elementary School. University of Cebu. America Elementary School. Lahat yan, puro lugar na sasabihin. Puro elementary school. Argentina. Corn beef. Corn beef. Elementary school. Argentina corn beef elementary school. Score. Di ba maganda? Phyllis, maganda. Maganda talaga yan. Madali na. Mahirap ah. Huwag mahirap ah. Ayun, karakter sa Dota. Twinhead Dragon. Twinhead Dragon. Winnie Dragon. Okay na. Wala na. Wala. Anong queen? Ano yun? Chess? Twinhead Dragon daw. Ikaw na. Ano sabi niya? Twinhead Dragon. Ano, Kenneth? Ikaw na, 10, 9. Oh, Juggernaut. Sven, yung karakter. Vengeful. 10, 9, 8, 7, 10. Ha? Chinese ang sabi. 10. SK. 10. Traffic. Uy. 10. Ricky Maru. Ano? Message. Ragnarok. Message. Message. Internet. Message. Message. Ano? Message. Wala na. Hindi, 10. Wala na. Wala na. Hindi. Sayaw ka na. Wala na. Sumat ka na. Wala. Shot na. Anong visage? Anong visage? Wala namang visage ah. Walang visage. Anong visage? Message. Message. Wala. Visage, hindi visage. Oo. O, ikaw na. Ako ba? Hindi, talo ka na eh. Oo nga. Hindi. Ikaw na. Sige, tuloy natin. Sige. Pag ako na dyan, category sa morong. Ako tapos na, Crystal Maiden. Oo, tama. Talo na. Sige, pass na. Oh, David. Hindi, David, ikaw na. Tirana. 10, 9, 8, 7, 6, 5,